हाँ आज्ञा एबे माहांगारे एमिति गोटिए घटना घटिची जहा केबे घटी नथिला। एई गाँर लोक केबे भी एमिति घटना शुणी नथिले। जो घटना शुणिला परे माहांगावासी एबे संपूर्ण भाव में चिंतित। आमे एई कथा कहूचु जे माहांगा ब्लॉक अंतर्गत अकरपड़ा ग्रामर दृश्य जो अकरपड़ा गाँव रे संपूर्ण भाव में जड़े खुर्तासुर ता पुतुरा बोहू को विभत्स भाव में हत्या करिथिला। कौन घटनाटा घटिला टिके प्रथम आमको कहिए। काली 8टा खंड बेले किछि गलानी ताको जेते से हाणे को गला सेठी गोटा लोक बंचिया को गला से लोक को भी से मारिया को गोडेला ताको तळे फोपा देला। से भी एकाटिया भी हानि ता पछरे आउरी बहुत लोक षडयंत्र करछथि। से भी एका हानि ता पछरे आउरी लोक अछथि। अच्छा मां जेतेबेले आपण घास काटे गेले दी जण सांग होई जाइतिले ना अलग अलग जाइतिले? ନାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ ଆଗ ପଛରେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟୁ गला दिन एकाटी जांती ହଁ ଏକାଠି ଯାଏ ମୁଁ ଆଗେ ଦେବ ଯାଏ ସେ ମୋ ପଛରେ ଯାଏ। अच्छा गला बेले आपण सहित से कोन कथा हेक जाउतिले? ତେଣୁ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ସାଇଲୁ ହଉଛି ଶାନ୍ତମା ନାଚିନି ବୋଉ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ କହିଲା ମା ତମେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆଇଲ ଆଉ ମୁଁ ମତେ ଡାକିଲାନି ମୁଁ ପଛରେ ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ତୁ ବାନ୍ଧି ଦେ ଏଇଠି ଘାସ କରିବା ସେଇଠୁ ସେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲା। ଘାସ ଉପାଡ଼ିଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଆଉ ଗଲାନି ଟିକେ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଗଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଘାସ କରିପାରେ ନା ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ମୁଁ ଡାଳିକି ଉପାଡ଼ିଲି। ସେଠୁ ଓପାରିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତମେ ଥାଅ ଯାଅ। ମୁଁ ଗଲି ସେଠୁ ଓପାଡୁଛି ତ ସେଠୁ ସିଏ ପଛପଟୁ ଯାଇକି ଇଏ କଲା ଆଉ। अच्छा से मरिला बेले कोन कहउतिले कि से जो स्त्री लोक मरला बेले किछि चित्कार करथिले कागु डाकुतिले कि? ସେ ବା ଇଲୋ ବାପାଲେ ମାଲ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁନି। ताको सहित तमे शेष थर कोन कथा हेइतला पूरा सेही समय कोन कथा हेइतला? ସେ ତ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମା ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଦାଦା ତୋ ଦି ପୁଅଙ୍କୁ ମତେ ଦାଦା ସେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଗପିକିରି ଆସେ। ଆଜି ମୁଁ ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଗପିନି ପଳେଇ ଆଇଛି। ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଭାରି ଭଲ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ନା ସେଠୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ହଁ ମାଲ ବାପାଲେ ହଉଛି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଚିତ୍କାର ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେ ଘାସ ଖା ପକେଇ ମାରି ବସିଲି ମତେ ପେଲିକି ହାଣି ଇଏ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ଭାରି ମା ତମେ ସିନା କହୁଛ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି। अच्छा से शेष समय आपण देखि कोन केते दुख लागितला? ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲି ବାବା ମୁଁ କଣ କହିବି। आपण आपण उद्यम करथिले तांग बंचेबा पई? ମୁଁ ଭାରି ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଦେବାକୁ ପାରିଲିନି। सेठी जोर डाक पकेइतिले? ମୁଁ ଡାକିଛି ମୁଁ चेष्टा କରିଛି କେହି ଶୁଣିଲେନି। केही गोटे पाखे नथिले। ई मध्य गिरफ हेला किंतु अपराधी गिरफ हेबा परे शुणिबाकू मिलुची अपराधीर धर्मपत्नी अथवा तांको स्त्री एबे रसी लगाई आत्महत्या करिसंती। एमिति घटना शुणिला परे माहांगावासी एबे संपूर्ण भाव में चिंतित। अकरपड़ावासी एबे एई कथा को देखिला परे चिंतित। एबे समस्ते चिंता करुचंती माहांगा माटी रे एमिति घटना घटिला जहा कि एक निंदनीय घटना। सकाळ हेले समस्ते चिंता करुचंती एते बड़ घटना सारा ओडिशा रे शुणिला परे लोक मध्य आश्चर्य होउचंती। हाँ आज्ञा माहांगा ब्लॉक अंतर्गत अकरपड़ा ग्राम रे घटी जाइछि एमिति एक अभावनीय घटना। 2 दिन तले खुर्तासुर निज पुतुरा बोहू को विभत्स भाव में कटुरी रे हाणी हत्या करिथिला एवं गोटे दिन परे धर्मपत्नी अथवा तांको स्त्री एबे रसी लगाई आत्महत्या करिछ।